Kumala, ayo go, oke. ANPD long live, Orang Tepa long live, ANPD long live, Sini Mantai maru nai, Hai Ketua Culi nai, ANPD long live, Orang Tepa long live, ANPD, Orang Tepa. Go, ready? তাতাল কক সানানি অভ্যাস করে আইএনপিটি তাতাল সাপুলিয়া আইএনপিটি অবাস্তব কক সায়ানি বেগিল দীর্ঘ 54 বছর আইএনপিটি নিয়ে আন্দোলনী ইতিহাস মাত্র 5 বছর ত্রিপুরা রাজ্য জোট সরকার এদিশও 5 বছর প্রশাসন এরপরেও তিনি আইএনপিটি নি পতাকানি তলাও হাজার হাজার গরম খাইতেন তাউনি বেগে বাস্তববাদী তাউনি বেগে যুক্তি তামনি বেগৈ সয় তাতাল কফে এবং সাগলার তাতাল সানানি সাল তুরক কমরি ফাইল আঙাসি কমরম সালিয়া বুসকামচিনি এডিসিনি চমমারি চং অরো যে বদল কাজাম এগ্রিমেন্ট রাইলেমানি তাকে পোষক শাখা রাজনীতি চুক্তি অথবা মহারাজা চিনি বরম গোনাं আগরতলাও ভাগিয়াং লাইনাই যতন সাইমানো তাবুক সানজরা মহারাজা বুট বাসাইয়া তাবুক সানজরা চিনি বুকুর কুসু পাতাল কন্যানি যে মথা যে বদল বুটো ইলেকট্রাল প্রসেসে বসিয়ান খাইয়া আইএনপিটি নির্বাচন অংশগ্রহণ খাইও সাইমানো जों नारा लेखा समय समय चिनी इसोर तैयै जों गोबांमा गाबुंनि सिबि बुसकांनि थिनांगो जों गोबांमा बिसिरमै जों जबा खायथाबायनाय निजनो जोंनि पजिटिभ नंनाय अराव जों बिनि परेबो आइएनपिटि बिनि आलादा खायै जों दाबो राजनीति कर्मसूची चालू दङ दिनैनि सिपाही जला वार्कार्स कन्फारेंस नि और प्रेजेंट जोंनि जत दाखु काहाम बुखु काहाम जबानि सेंग्रा रत्न आं मो मेसेज जुनामु सुंदो फागि जत्तनो जों कम्युनिस्ट पार्टी बाय कम जमा खालाया और आनसाव करा प्रयोजना दङ आं मोजां सिनाया विश्रामगंज गोबां सिनियर टाउन तंखौ प्राक्तन प्रधान प्राक्तन चेयरमैन और कयेकजन लोगो कर्मचारी पेंशन मानी पड़े आसामानि सिमी टाउन सांजरा आंदोलन अनुरोध खाई परिवेश परिस्थिति तुरक आइएनपिटि फेभार फाइट दङ बिनि कारण आइएनपिटि बास्तव सय गुबै जेटा साংবিধাनिक अवनति जबा खाई दङ आइएनपिटि आंदोलन बिनि मारि दङ आइएनपिटि आंदोलन फसल इतिहास उनका एवं देवैसे दाबुं तुरक सारा राज्य जों थांनाय 17 तारिख सेप्टेम्बर सिमी मास कायसा रमै जत आइएनपिटि जे तमानि जों चाया जुगिया फानो और केंद्र कमिटिर सारा त्रिपुरा जो बुरिवै जों आमदके कर्म संग्राम खायै बुसकांगो जों आंदोलन खायनायनि प्रस्तुति साइड बाय साइड बुसकांगनि एडिसि चंमारिओ बुसकांगनि एडिसि चंमारिओ तेवाइसा एडिसि तुमनाय रत्न तेवाइसा एडिसि तुमवै एडिसि एलाकाओ एडिसि नि हेडक्वार्टर सीपीएम नि याफानि सेगै तुमवै कम बरबाय बुमुं फारि कमलम खायै जों इमान नुबानि दाबो दुखबालि हातिओ ओइनि आंनि हामानि 200 फेमिलि और बुखा कुवार खायै लांगाफानो हरदि दुदिफानो कान्दी गेस सफानो खायदि स्राय स्राय के जों दिनै और जे कायसा कैपिटल खायै व्यवसाय बाणिज्य तुरक जों जे दाबो दिसाय दंमोन
অবন আইএনপিটি টিউজিএসপি ইমান তমনি মো সাকসেস সিনকা বনাতে আব ক্রাক খাইতি সেনা বাগাই যে ঘুমুলুম ছিলাম নাই ন 1982 1990 সাল নরক যেভাবে ইয়াক কম নেই তিসাওই যিনি টিউজিএস আইএনপিটি প্রার্থী লাগলো বুঝিতির হমাহাই ঠিক তদ্রুপ তেবাইশা নরক পেকাওয়ালজলা জন্মজয়নগর অর টাকানজলা জনপুইজলা এবং আমদলি গুড়াকাতিনি বুসকানাই এদিসি চংমারি ও খরকতম প্রার্থী উনকে খরকতম প্রার্থী নো गोबां बुधबाय कप्लायखाय रहकाय चौं एदिसो दैसे प्रशासन फाइमा खांखाय राजा चरण देवबर्मा 10 বছর थुमाहाय जों थुगला जदि एदिसो जों थांनाय 5 বছর प्राय 4000 स्राय स्राय वानजय अफिसार चाकरिनि अफार सय खायनाया हरिनाथ देवबर्मा बाय आं अफिसार मुं नाहरै सय खायनायखा खायदि सय खाया हंगैबा एदिसिनि चाकरि याकारदि आमदिके सावै तिप्रासा अफिसार आचुनु जों चाकरि खालामहाय 8,500 राधाचरण देवबर्मा सालामानि जों जगाजग खायनायखा सिउ बसावो पिउ बसावो डेपुटी सिउ बसावो 8,500 एदिसिओ चाकरि खातिजा गोबां मास्टार चाकरि खायनाय 82 सालाव चाकरि मोननाय 84 चाकरि मोननाय 2017 2018 2019 2020 गोबां बरफ चाकरि पेन्सन थांगा तिप्रासार मोनसेहा सुंना तंगुइ तंखा नरक दाबो पावर फाइमा हागाय जों नुखा और दाबो बीजेपी बो सम्भवया आईपीएफ के बो सम्भव नला कारण आईपीएफ दिना बरफ ओ दाबिनो हामजाक फानो आईपीएफ दिनि खुद केंद्र कमिटिनि नेतार पर्यन्त साव और नेतृत्वर शिखला रत्न सय लामाव लांनाय बरफ कै शिखला रत्न थै मागना किबिरिका दाबो गोबां शिखला साव मिनि सुक्राचरण नुवाति आंथम अमियर नुवाति आंथम अनंत देवबर्मा आंथम डेविड मुरासिं आंथम आमतिके हाजार हाजार যন্ত্রণা আচুকদা ও কাকা চুং ভুল খাইয়া যারা চুং 2018 বিধানসভা নির্বাচন দুঃখমালি হাতিও আইএনপিটিনি প্রার্থীনি পক্ষে চুং ভোট প্রচার খাইফেরো যারা ঈদ খিতা নাই বড় দুফানি তৈরি বেনি ঠাকুনি তৈরি আগরতলা কোয়াদরা থাকে তবে বাপ শান্ত চুং মাপ বখাইনাই বড় তাবো সময় টান্ত চুং তাও সাথে তাও খাই এদিসো নরমন তো নাই মরগো মই এলাকানি খরন্তম প্রার্থীনো गोबां बुंबाय जिखि रहदि फायदि बुलाय टंलाय ओंलायावै जों बुलायनानै अभ्यास करै बुसखांथिनि दाबो एनआरसी सुप्रीम कोर्ट मक केस दाबो पेंडिंग खायतंग्राखा सस्पेंड खायतंग्राखा कोरोना भाइरासनि कारणे दाबो म एनआरसी केस बो सुप्रीम कोर्ट सस्पेंशन खायजाक पेंडिंग खायजाक जों सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट नि विरुद्ध बो आईएनपीटी एকক बादे सुप्रीम कोर्ट केस खाया एनआरसी जों महाराज भाई एक लगे खाया किंतु सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट त्रिपुराव चालू मांगला केंद्र सरकार छाव अनिमेश आं विजय कुमार रांखल मेबर कुमार जमातिया पाताल जमातिया चित्तरंजन देवबर्मा 29 तारीख नवेम्बर 2019 যখন আসাম ভবন जों सर्वदलीय मीटिंग खाइब्रो जोंबो प्रेजेंट विजय कुमार रांखल साव अमित शाह आबो स्वराष्ट्र मंत्री को विजय बाबू आप तो 55 साल फाइट किया है मूवमेंट किया है जों दाबो और सिटिजेनशिप एमेंडमेंट खायै जे कताल सिटिजेनशिप आइन खायमानि मो आइन नंनि एडिसि एलाकाव चालू खालायग्रा शुधु एडिसि एलाकानि फाफानासिनिजे चालू नाय जों दुका अबाबा इंडिया चिनि त्रिपुरासे चालू मा खायग्ला चिनि त्रिपुरासे चालू ता खायदि अबो चिनि आईएनपीटिनि कम तंगनि बर गसिनिया हांगाय जों दाबो सुप्रीम कोर्ट थांगा नर कमथैजा खानागाय निजनो बखाव शांति माननाय सान्त्वना माननाय अबंखा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट न बातिल खायदि हनै 75टा संगठन तब सुप्रीम कोर्ट केस खाया भारत सरकार और 2020 फेब्रुआरी मासनो घोषणा खायलेखा मकताल सिटिजेनशिप आइन खायमानि परे
2014 31 তারিখ মার্চ নিঃসকান যে ফাইনাল ভারতবর্ষ পাকিস্তান আফগানিস্তান বাংলাদেশ ni বরং যতন সিটিজেনশিপ কার্ড রেজিস্ট্রি বংনি বুমং বুতাল লিস্ট তিসাছিদি ধনি সাদা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্যাবিনেট আচুকই সিদ্ধান্ত নাকাপুর নাসিংরাদি ওয়েট সুপ্রিম কোর্ট তামগনে রায় নো তাবুক সিং সরকার সাকা মকতাল সিটিজেনশিপ আইন খামানি বিসিংতি और যারা ভারতবর্ষ ফাইটং হইনাই দীর্ঘ বছর রমই সিটিজেনশিপ কার্ড বমায়া ভোটার লিস্ট বুমঙ্গ দিশাই মায়া আধার কার্ড বমায়া প্যান কার্ড বমায়া কোনো কাগজপত্র ছাড়া হাইনো জায়গা জায়গা ও শহর শহর হাইনি টমাচা রিফিউজি হাইকে বরং তাবুক সিটিজেনশিপ কার্ড বই সুপ্রিম কোর্ট তেওয়াইছে বলে সিটিজেনশিপ কার্ড বাতিল খাইনি গাই जों বিজেপি পৃথিবী সাকাও ভারতবর্ষ जों মোকাম করুনা টংলা সুতরাং সুপ্রিম কোর্ট তাম রায়দু অবন্দর অপেক্ষা খাইগ্রাদু তাম সারা ভারতনি প্রত্যেকটা রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার নির্দেশ খাইরকা তাম সব খাইতো রাদি আশা করছি তাহলে খুশিমানি করবে जों তাবো বড় মামন সুগু ম গাঁও সভা অনন্ত 40 বছর সিকান ওয়ানদে শিকরা শিকরা 1982 সালে আসলে তো কর্মকাণ্ড নগরী 77 78 79 কেহারা কেমন ইন্ডিয়া শাসক বছর সিকান মতো চিন্তা বসালাকা তিনি প্রাক্তন এমএলএ 67 বছর সিকান ত্রিপুরা রাষ্ট্র পুইলা আঞ্চলিক পার্টি যত দফানি লেখাপড়া ছিলেন নাই দশরথের মতো বাজুবন্দিয়ার মতো অবুদ্ধ বর্মার মতো চিনি কাকা অগুর চিমানি সিকান সদর দক্ষিণী বরফ ইয়ামজানানি বরং কাকা অগুর সিপিআই সিপিএম মানে পরে বা সিপিএম নিয়া সিপিআই কেন ঠিক কাকা অগুর শেষ পর্যন্ত দাস হানানা ফাইয়ে প্রতিমহান দিয়া বেমালাইয়ে নরেন্দ্র দিয়া বেমালাইয়ে লোকপ্রিয় সমাজকা 80 বছরান সিপিআই খাইব বুন দশরথ বাবু সিপিএম খাইব বুন কমিউনিস্ট পার্টি খাইয়ে চিনি বড় ঠকই 5.5 লক্ষ ক্যাম্পের বাজার নি রিফিউজি রেল এক ব্লগে আনন্দীপেন চক্রবর্তী ষড়যন্ত্র চিহ্নর পুনর্বাসন দেখাই 3% আমতে হালক নিয়া তখন তারও 66 যুব সমিতি আসাই সারা ত্রিপুরা जों দখল খাইমিয়া ফানো ত্রিপুরা রাজ্যনি যে জায়গা দমানি 70% জায়গা নংনি আন্দোলন যিনি এডিসি মানখা নংনি আন্দোলন বা যিনি ত্রিপুরা রাজ্য जों আছে কোন মুখাং তিসাওই ত্রিপুরা হার বাচি মানো আন শেষ জীবন থিয়াসা থিমানি জরা আইএন পিটেল হাফাসনা হনি শেষ পর্যন্ত যিনি কাকা হল আইএন পিটেল এডভাইজার কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান থুইপুরো বিনি পুষালাচন রুদ্রবাবুসন পুষালা কেবইয়া যিনি বর্ধমান ঠাকুর দাবি তিনি বিনি বয় বিনি পুষ্প বিনি বাহানকসন কেবল হয়তো সিপিএম মাইন কেবল কংগ্রেস মাইন শেষ পর্যন্ত পরিবার আশুকই মাসাকা চিনি ঠাকুনি চিনি বাবুনি অগুর দেবরমণি কিছু আইএনপিটির সভাপতি বিজয় কুমার রান করছে আইএনপিটির ফ্ল্যাগ বেড়া নাই ঠিক আমি তাবো তারপরে जों যদি অবাক হয়ে ত্রিপুরা রাজ্য তাবো এডিসি এলাকা 522টা নির্দেশ 522টা জায়গাও তাবো 588টা ভিলেজ কমিটি সালাম যদি 67 বছর 67 সাল 54 বছর সেখান অহাও ত্রিপুরা হল উপজাতি যুব সমিতি আছে এখানে টিএসএফ আছে এখানে ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনী বই বুড়িরোগ আন্দোলন খায় এডিসি এলাকায় কাইসা বলো ভিলেজ কমিটি সিরাই সিরাই ত্রিপুরা হাসমি নর পুরুক বাংলা খবর তিনি সিরাই সিরাই অনেক ভিলেজ কমিটি তৈরি অবত আকারে ইঙ্গিতে আন্দোলনের ফসল অবধি বড় ফসল চাং ত্রিপুরা লেন তার দিকে নেই দিল্লি মো থাকিয়া
ত্রিপুরাল্যান্ড ক্ষমতা বচিনি ক্রয় ত্রিপুরাল্যান্ড কাশনা বচিনি ক্ষমতা ক্রয় বড় কেন্দ্র সরকার যে সময় যে দল কেন্দ্র ক্ষমতা দব বড় নয় जों ত্রিপুরাল্যান্ড অসাংবিধানিক হিয়া সাংবিধানিক সংবিধান করে হিয়া সংবিধানও দङ नाहालाय माने गाइसासि नाहालाय माने जों फेलाय माने अरसि जाना अब हा खांनाय होनाय रखाय ताय जों पाइलिया सारेन्डार खायला जिनाय ओ जागा दखल खायदों माने दिफुलि मालिया जे दखल खायदोंनाय बरनो खायसिदों yang chini jago je tamani अब जों खायसिनो अब मानसुनाय रखुंगाय और दृष्टि भंगि नानाय रखुंगाय बर सुकांना मुचुंगो जों हुंगाय और ताबुक जों जदि केवल जों त्रिपुराव संख्या कमखा रां फैसावा जों अनेक क्षमता कम विभिन्न जायगायाव वानसुक थानि बुद्धि परामर्श जों केवल पाइलिया हानि वानसुक आगाय अब जोंनि बरनो दुर्बल खायमासे क्लायो लड़ाई शेषिया घुमले अनिमेश देवबर्मा तंगपुरबो जगदीश देवबर्मा तिलिसामचरण त्रिपुरा क्रय नगेन्द्र दमतिया क्रय रवीन्द्र देवबर्मा क्रय गोबां मथि नेतृत्व क्रय द्राव कुमार यानसो बुद्ध बाबुसन हयनाथ बाबुसन क्रय तंखनो बथियाको तब तंखनो आयन बिधिको थियाको क्रय चिनि कक खायहाय राष्ट्र संघवा थागै पयला त्रिपुरासानि जे दाबुक जे अवस्था तमनि मकम पुइला साइनाय आयन बिधिनि प्रेसिडेंट विजय कुमार रामघर अबनि पर थेके दाबुक चर्चा चलि दङ जोंबानानि क्रय चिनि लगी गुबै दङ चिनि लगी लाइफ बोमा दङ जों संख्या कमफानो सालसे तिनि जेमन एडिसिन जों तुबुबै त्रिपुरा राज्यनि 70 भाग हा चिनि दखल नामाहाय बुसकाङो जों 100 भाग थै क्रायनो सारा पृथ्वीयाव खायसा बिचार सभा दङ म बिचार सभायाव थांनाय जों दिमानाय तेवसे गुबै फैनाय बुसकांनि प्रजन्मरखौ जों दाबो फट'जों क्रायदोवै आसके गोजानो मबा अनिल सरकार सामाहाय नाम दंहाबले अनिल सरकार साव जोंनो त्रिपुराव वानदि तुमनायबो त्रिपुरासानो कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन खायफ्रो और दीर्घ कांग्रेस 3 बছর शासन खायफ्रो वानदिर जन्तसि कांग्रेस सीपीएम खायनाय सिक्रै जन्त सीपीएम खायनाय गाबोन चिनि बरक हाजार हाजार मेसिन दिखायै लामा कासुलायै डेपुटेशन लायै दिल्ली थांलायै वानदिर पुनर्बासन लेखा नर वानदिर चुप थादोंमोन वानदिरनि बोखानाय जों सापनो कमना नांगला वानदिर त्रिपुरा राज्योआव हानि त्रिपुरा सारबाय फातानि बरक होनजागौ चिनि हा करि होनजागौ त्रिपुरा सारनो आंदोलन खायै जोंनो हा बारदोंनाय दाबुबो बनि दखल पानो फारसेमोनसे दाबु अनलेस थाङाखै बनि परचात्रखौ बरक दाबुबो बोखालोन पुलन दङ मानो मा दङ मा दंया बनि बागै खोनाजोदि अब याम खाकसा अब आलका राज्योआव थाङाखै उल्टाय खाथिनो त्रिपुरा नागारनारिनो त्रिपुरा बुलु नागारनो आशा खाय जरा काছে ভাগ্যকে হয়তো সময় এর কিন্তু যে ফ্যাশন সেকান जों কিন্তু তাহলে বড় বড় নারগৈ ইতিহাস নারগৈ লাইভ বমনা নারগৈ কিন্তু জনগণ খাই থানা নাই অন্য আইন লক্ষ্য